अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह सामने आई है कि इमरान खान, बहस हो रही थी कि इमरान खान साहब हमेशा बनी गाला से सब कुछ कंट्रोल करते रहे हैं। हेलीकॉप्टर बनी गाला ही लैंड करता था। आने वाले जाने वाले लोगों की कतारें जो हैं वो इमरान खान साहब बनी गाला लगवाया करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो रावलपिंडी आए हैं और जहाँ पे उन्होंने पिछले 8-10 साल स्पेंड किए हैं वहाँ से रहाइश उनकी चंद किलोमीटर के दूर फासले पर है, लेकिन वो बनी गाला जाने के बजाय सीधे पहुँच गए हैं लाहौर। क्या वजूहात हो सकती हैं? मौजूद बहस था, तो हमने सोचा ज़रा इस पर थोड़ा सा सर्च आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या वजूहात हो सकती हैं जो इमरान खान साहब बनी गाला के बजाय वापस पहुँच गए हैं लाहौर। बुशरा बीबी ने इमरान खान को किस चीज़ से रोका है? टोने तवीज़ का अमल दखल है जी। इमरान खान को डर है कि किसी और हस्पताल से इलाज करना पड़ा तो टांग चेक करानी पड़ेगी तो राज खुल जाएगा, इसलिए इमरान खान शौकत खानम के अलावा किसी और जगह पर नहीं जाना चाहते। यही वजह थी कि 4 गोलियां लगने के बावजूद शौकत खानम ही लाया गया, हालांकि गोलियां तो ड्रामा साबित हुई। अब आए रोज़ शौकत खानम के डॉक्टर्स मान पार्क बुलाए जाएंगे और एक नया ड्रामा लगाया जाता रहेगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है उसके पीछे, क्योंकि देखें जिस बंदे ने ये इमरान खान साहब को फर्स्ट एड दी थी, जिस बंदे ने सबसे पहले वो ज़ख्म देखे जहां पर गोलियां लगी थी और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हॉस्पिटल चलकर आने की वीडियो, जिस दिन गोलियां लगी उस दिन तो वो अच्छे भले चल कर आ रहे थे, खड़े होकर तमाशाइयों को हिला रहे थे हाथ, और आज 1 महीने के बाद भी वो एक लूले लंगड़े वाला ड्रामा करते हैं। तो ये राज खुलने जा रहा था। अगर इमरान खान साहब बनी गाला चले जाते तो डेफिनेट वहाँ पे मुख्तलिफ दूसरे डॉक्टर आते जिनसे ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती कि इमरान खान साहब को गोली शोली कोई नहीं लगी है, मैं रंगबाजी कर रहा है। लाहौरियां वाली प्योर लाहौरियां वाली रंगबाजी जिसे कहते मतलब अद्धे पचदे ऐसी भी लाहौरियां ही हैं, तो इसलिए लाहौरियों को बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब प्योर पाए ना, समझ जाओ तो उसी बात। अच्छा, इस पे एक चीज और भी है। कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी ने पहाड़ों पर रहने से मना किया है कि अगर आप इन हालात में आने वाले जो वीक 2 वीक या 4 वीक हैं अगर पहाड़ों पर रहेंगे तो कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, इसलिए भी इमरान खान साहब को पहाड़ों से दूर रहने का कहा गया है। दोस्तों अभी तक भी इमरान खान साहब वहीं पे अटके हुए हैं। इमरान खान साहब वैसे अटकने होना उनका बनता भी है, जाहिर है पिछले 6-7 साल में उन्होंने जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया है उनमें से एक जादू टोना भी है। तो अगर पिछले चंद सालों में जादू टोने पर उन्होंने अगर डिपेंड किया है तो फिर डेफिनेट अब कैसे उस सारे जो चक्कर है उससे निकल सकते हैं। तो बुशरा बीबी को वो अब भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते होंगे, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि ज़रा देख के बताएं सितारे क्या कहते हैं, ज़रा देख के बताएं वो जादू टूने, वो मुर्गियों को जलाना और दूर तक धुआं जाना और वो आसमान से उतरती हुई वो जिन्न और जन्नात क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए आने वाला दौर, आने वाला वक्त, कब बनेंगे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, ये सब टोने जादू हिसाब किताब तो चलते रहेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने मना किया है कि आपने पहाड़ों पर नहीं रहना। और दूसरी वजह हम आपको बता चुके हैं कि अगर वो किसी दूसरे डॉक्टर या अस्पताल से अब समझ लगी है कि इमरान खान साहब बाहर इलाज करवाने क्यों नहीं जाते, या इमरान खान साहब जब भी कुछ होता है तो वो शौकत खानम में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ उनके कंट्रोल में, हर चीज़ वो अपनी मर्जी से मंगवा सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर इमरान खान साहब देखें जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने हर जगह से चेक करवाया और उसके बाद जो फाइनल वर्ड उन्होंने लिया था कि मियाँ साहब को बाहर भेजना कि नहीं भेजना, वो शौकत खानम की रिपोर्टों पर ही डिपेंड किया था। मतलब वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं कि मेरे डॉक्टर मुझे क्या कहते हैं और जो उनको सूट करता है। उस वक्त भी उनके लिए हालात ऐसे थे कि मियाँ साहब का बाहर जाना जो है बहुत लाजमी हो गया था, वरना शायद आने वाले दिनों में खुदा ना करे मुल्क किसी बड़े हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, तब भी शौकत खानम ही लेते। और यही अब देखें इमरान खान को ये भी एक डर है कि फ़ौज मुखालफ प्रोपोगंडा जो वो सुबह शाम कर रहे हैं, जिस हद तक वो फ़ौज के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में वैसे तो फ़ौज के लिए पूरा पाकिस्तान ही पड़ा हुआ है, कोई ऐसी वो नहीं है कि ये किसी जगह से भाग जाएंगे, किसी जगह पे इनके काबू नहीं आएंगे, काबू तो हर जगह पे आएंगे। लेकिन फ़ौज मुखालिफ जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, एक डर उनको ये भी है, खौफ उनको ये भी है कि हुकूमत कहीं उनको वहाँ पे धर ना ले, गिरफ्तार ना कर ले, फ़ौज के अलावा तोशा खाना के फौजदारी मुकदमे भी कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। इसके अलावा इमरान खान को जो बुशरा बीबी ने मना किया कि सितारों की चाल के पेश नज़र
اسلام آباد نہیں آنا اور بنی گالا کیونکہ پہاڑوں پر چڑھنا نہیں ہے. گرفتاری کا بھی ایک ڈر ہے عمران خان صاحب کو. پنجاب میں ڈیفینیٹ ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں وہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میں وہ بیٹھے ہیں تو وہ سیف ہیں, تو اس لیے انہوں نے لاہور کو جانا زیادہ بہتر سمجھا اور وہاں جہاں پہ بیٹھ کر وہ حکمرانی کرتے رہے, جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے کی تمام سازشیں بنائی اور ان سازشوں کے ساتھ مل کر ملک کو اگلے 5-7 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا. وہ اس جگہ پر نہیں گئے بلکہ واپس اپنی اوقات پر آ گئے ہیں جو ان کی اوقات تھی. لیکن اس اوقات میں بھی اب ظاہر ہے پاکستانی قوم پر سنا 90 لاکھ روپے کا بل پروف شیشہ لگا ہے اور بل پروف شیشہ لگانے کے بعد سٹیج پر بیٹھ کر اور وہاں پر بھی آگے بل پروف شیشہ لگانے کے بعد موت سے نہ ڈرنے کی وہ دھمکیاں دے رہے تھے. لیکن چلو کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے. پی ٹی آئی یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں صوبائی اسمبلیوں کو استعفوں یا تحلیل کرنے کی صورت میں الیکشن کمیشن ان کا مطالبہ مان لے گا اور ملک بھر میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو قومی اسمبلی کا بھی الیکشن پہلے سے کروایا جائے یا مدت سے پہلا کروایا جائے. قانون ایسی اجازت اس میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں, آپ کی صوبائی اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو اب صوبائی اسمبلیوں میں تو الیکشن ہوگا تو اس لیے اب قومی اسمبلی کا بھی الیکشن ہوگا. ایسا کسی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا. یہ الیکشن کمیشن پر یا حکومت پر ہے کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا خالی جو اسمبلیاں توڑی گئی ہیں وہیں پہ الیکشن کروایا جائے گا. تو جب اسمبلیاں صرف پنجاب اور کے پی کے کی توڑی جائیں گی تو پھر بلوچستان میں اور سندھ میں الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی قومی اسمبلی میں الیکشن کروانے کی ضرورت ہے. اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے پڑتے ہیں تو مجموعی طور پر 22 ارب روپے اس قوم کے خرچ ہوں گے اور اگر موجودہ معاشی حالات کو دیکھیں تو اتنی رقم قومی خزانے سے نکالنا فی الحال ممکن نظر نہیں آتی. جی کیونکہ عمران خان صاحب کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تو 22 ارب روپیہ چاہیے صرف حکومت کو. یہ 22 ارب صرف حکومت کو چاہیے. الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کرنا ہے قومی حکومت سے کہ یہ پیسے ہم دے دیں تاکہ ہم ان دو جو صوبائی حکومتیں ہیں یہ اس میں آپ کے پرنٹنگ کے, اس میں الیکشن کے, اس میں سیکیورٹی کے, یہ تمام وہ اخراجات ہیں جو اس الیکشن پر ممبران استعمال کریں گے اپنی گاڑیوں سے لے کے, دفتروں سے لے کے, دھماکوں سے لے کے اور پوسٹر سے لے کے یا ڈیجیٹل میڈیا سے لے کے, وہ پیسے علیحدہ ہیں. تو یہ خرچے جو ہیں 2 اسمبلیوں کے 100 ارب تک پہنچ سکتے ہیں 2200 ارب سے. اگر تو عمران خان صاحب یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب کہیں جی 22 ارب روپیہ میں دوں گا آپ الیکشن کروائیں تو پھر حکومت کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو اعتراض ہونا چاہیے. سیکیورٹی کے بہت زیادہ اخراجات آئیں گے, اس لیے جب تک معاشی طور پر ہم ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک الیکشن نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس بارے میں سوچا جائے گا. دونوں صوبائی حکومتوں کو وفاق چلا لے گی یعنی گورنر راج لگا کر یا پھر نگران حکومت کر یوں پی ٹی آئی کا ایک پلان اور ناکام ہو جائے گا. اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ الیکشن کروا جائیں. ٹھیک ہے جی آپ نے اسمبلیاں ریزائن کر دی ہیں, وہاں پر گورنر بیٹھے ہیں دونوں صوبوں میں, گورنر جو ہیں وہ اسمبلیوں کو رن کریں گے اور آپ آرام سے سکون سے محبت سے پیار سے اس کو مطلب کہ ایڈجسٹ کریں رہیں اور جب ٹائم آئے گا الیکشن کا اس وقت ہم لوگ آپ کا الیکشن بھی کروا جائیں گے. دوسری طرف آج نون لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا. ہو سکتا ہے آج ہی نون لیگ تحریک عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دے اور پرویز علی کے خلاف جمع کروانے کے بعد پرویز علی صاحب سے کہیں جی آئیں جی آپ لیں, پہلے آپ اعتماد کا ووٹ لیں. پنجاب پہلے ہی پی ڈی ایم کا ہوم ورک آپ کو پتا بڑی دیر سے مکمل ہے, اس لیے حکومت حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے پنجاب تو ویسے بھی پی ڈی ایم کے پاس واپس آ جائے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر پنجاب میں پی ڈی ایم اپنی حکومت بنا لیتی ہیں تو پھر عمران خان کے ساتھ پاس کچھ بھی نہیں ہو جائے گا. جس طرح عمران خان پہلے قومی اسمبلی کا توڑنے کا سوچتے رہے, یہاں پہ بھی سوچتے رہیں گے اور پی ڈی ایم اپنا کام ڈالے گی. اور میرے خیال میں یہ پی ڈی ایم کو کام کرنا پڑے گا 2 لحاظ سے. جب تک پنجاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, مرکز میں آپ استحکام نہیں ہوگا اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے میں آپ کو بڑی دشواریاں پیش آ جائیں گی. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اپنے ہاتھ میں لے لیں تاکہ طاقت زیادہ آپ کے ہاتھ میں ہو. تو اس لیے پنجاب حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. کچھ وجوہات تھی, خاص طور پر یہ تعیناتی, یہ مراحل جو ہیں سر انجام پا گئے ہیں. تو اب میرے خیال ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں جو پنجاب کی حکومت ہے وہاں پر بھی پی ڈی ایم کا وزیر اعلیٰ ہوگا. جی دوسری طرف ایک بڑی دھماکہ خیز نیوز ہے, وہ ہے بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کا بیانیہ بری طرح پٹ گیا ہے. فارغ ہو گئی ہے پی ٹی آئی, نشستیں پی ٹی آئی جیت سکی جبکہ مسلم لیگ 8 میں سے 36 مظفر آباد کے وارڈ کے ساتھ پہلے نمبر پر. مظفر آباد میں مسلم لیگ نون کا میئر
आ जाएगा, ये कन्फर्म बात है। और मुजफ्फराबाद डेफिनेट आपका कैपिटल है, और अगर वहाँ पे मेयर हुकूमती पार्टी का नहीं होता और वहाँ पे अपोजिशन की सबसे तगड़ी पार्टी का होगा तो ये हुकूमती सफ़ों में एक डेफिनेट एक परेशानी वाली बात होगी। 7 नशिस्तें मिली गई हैं, 7 मुजफ्फराबाद के बल्तियाती इत्तेहाद की सीटों पर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 2 में कामयाबी, 2 आज़ाद उम्मीदवार जबकि हासिल की है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल पीटीआई जो है वो मिलकर पीडीएम देखा जाए तो पीडीएम मिलाकर कोई 110 के नज़दीक नशिस्तें इनको मिली हैं और पीटीआई सिर्फ 65 नशिस्तें जीत चुकी है। तो अगर यहाँ पे पीडीएम भी एक बैठ जाए तो पीडीएम ये बड़ी आसानी से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बना सकती है। और ये मेरे ख्याल में वहाँ पर मसले मसाइल होंगे। आज़ाद बरादरी का बहुत बड़ा एक कश्मीर में एक मतलब के फैक्ट है, चौधरी बरादरान, गुजर बरादरान और दूसरी तमाम बरादरियां, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुल्क के वसी तर मफाद में और इमरान खान के खिलाफ अगर आप लोगों ने इकट्ठे होना है और इमरान खान को अगर टफ टाइम देना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और अगर ये काम आज़ाद कश्मीर में हो गया तो उसके बाद अगले बल्दियाती इंतखाबात जहां भी होंगे पाकिस्तान में इमरान खान का बयानिया दिन ब दिन डाउन होता जाएगा और इमरान खान दिन ब दिन हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे। और यही डर इमरान खान को है, क्योंकि जब आपके पास कोई बयानिया ना हो, आप झूठ पर सियासत करें तो फिर आपको यह डर होता है कि झूठ ज़्यादा देर चल नहीं सकता। और यही इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, उनका झूठ ज़्यादा नहीं चल सकता। वो कोई भी बयानिया बनाए, चाहे वो साइफर वाला बयानिया हो, चाहे वो इम्पोर्टेड हुकूमत वाला बयानिया हो, वो कुछ ही दिनों में पिट जाता है और उसके बाद इमरान खान साहब को कुछ और चाहिए होता है। फिर उसमें वो 12 में से 4 गोलियां अपने गवर्नर की जेब में डालते हैं, 2 गोलियां वो फैसल जो सेनेटर फैसल साहब हैं उनके मुंह में डालते हैं और 2-4 गोलियां जो हैं वो अपने जूतों के नीचे छुपाते हैं। तो फिर उनको एक नया बयानिया मिलता है, लेकिन वो भी ज़्यादा चलने वाला इसलिए नहीं है कि झूठ का बयानिया है। सच का बयानिया वो है जो कभी इमरान खान साहब आपको बताएंगे नहीं कि उन्होंने क्या किया इस मुल्क की आवाम के लिए। ये है वो सच जो बताना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून से बात करें, उनके वर्करों से बात करें, उनके लीडरों से बात करें तो वो गिनाते हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है। इमरान खान के पास अब भी गिनाने के लिए सिर्फ अपोजिशन की बुराइयां हैं, अपने किए हुए कोई भी अच्छे काम आज भी इमरान खान की लिस्ट में नहीं है और वो आने वाले दिन में नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर खुदा ना करे, अगर ऐसा हो भी जाए, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत भी जाएं, इलेक्शन हो भी जाए, करेंगे क्या? मुल्क को किस तरफ लेके जाएंगे? अमेरिका से उनकी नहीं बनती, सऊदी अरब से उनकी नहीं बनती, हर मुल्क के सरबराह को उन्होंने अपना दुश्मन बनाया हुआ है, हर किसी को वो कहते हैं कि वो मालिक हैं और हम गुलाम हैं। तो कैसे चलाएंगे इमरान खान साहब? मुल्क ऐसे नहीं चलते, ऐसे तो घर नहीं चलते। बीवी से आप 10 दिन ऐसे बात करें तो वो उठा के बाहर फेंक देती है। इसी की सबसे बड़ी निशानी इमरान खान साहब की तीसरी शादी है जो कि पिछली 2 बीवियों से वो निभा नहीं सके। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।